अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। पाकिस्तान हिन वक़्तु हर पासे खां मुश्किलनि जे वर चढ़ियल आहे। टे सभ खां वॾा मसला हिन वक़्तु जंहिंखे मुल्क मुंहुं ॾेई रहियो आहे, उन में मुल्क अंदरि सियासी बहरान, मुआशी बहरान ऐं दहशतगर्दी जे ख़तरनि खे पाकिस्तान हिन वक़्तु मुंहुं ॾेई पियो आहे। इन्हनि टिनी मामलनि जे हवाले सां हुकूमत तोड़े मुखालिफ़ धुर में का बि संजीदगी नज़र न पई अचे। IMF जी टीम पाकिस्तान में मौजूदु आहे, जिते टेक्निकल ॻाल्हियूं ख़तमु थियण खां पोइ हाणे पॉलिसी ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो शुरू थियो आहे। जे बाद इहो वाज़ तौर ते इम्कानु आहे त महांगाई में अञा वधीक इज़ाफ़ो थींदो ऐं IMF पारां GST 17 मां वधाए 18% ताईं आणण जो चयो वियो आहे। गैस ऐं बिजली जी क़ीमतुनि में जेका सब्सिडी अॻु में ॾिनी पई वञे, उहा ख़तमु करण जो चयो वियो आहे, जंहिं सबबि 50% बिजली ऐं गैस जी क़ीमतुनि में बि इज़ाफ़ो थींदो। पेट्रोल ते अॻु में 855 अरब रुपए जी लेवी जो ज़िक्र थियल आहे। पेट्रोल बि महांगो थियण जो वाज़ तौर ते इम्कानु आहे, जंहिंजो मतिलबु इहो आहे त मुल्क में महांगाई में अञा वधीक इज़ाफ़ो थींदो। ॿिए पासे सियासी बहरान जेको ख़तमु थियण जो नालो ई नथो वठे। इमरान ख़ान जी हुकूमत में वञण खां पोइ इमरान ख़ान हिन वक़्तु जेका सियासत करे पियो या हुकूमत में निकिरण खां पोइ उहा वाज़ तौर ते इहो ॿुधाए पई त इमरान ख़ान चाहे पियो त हिन मुल्क में बहरान जारी हुजनि ऐं उन्हनि बहराननि जो सिलसिलो कॾहिं बि ख़तमु न थिए। साॻिए ई तरीक़े सां जेका हुकूमत आई हुई इहो ॿुधाईंदे त असां मुल्क अंदरि मईशत खे बहितर कंदासीं, असां आवाम खे हक़ ॾींदासीं, पार्लियामेंट पंहिंजा सभु फ़ैसिला कंदी। उहा हुकूमत हिन वक़्तु ताईं सिर्फ़ु पंहिंजा केस ख़तमु कराइण में, नेब जे कानून में तरमीम करण में मसरूफ़ आहे ऐं महांगाई जा रोज़ अवाम जे मथां नवां तूफ़ान किरिया पिया वञनि। हीअ जेका सूरत हाल नज़र अचे पई, ग़ैर संजीदगी नज़र अचे पई, उहा वाज़ तौर ते इहो ॿुधाए पई त अहलियत ई हिन वक़्तु न आहे न हुकूमत में, नई PTI में जेका हिन वक़्तु अपोज़िशन में मौजूदु आहे। सभ खां पहिरियां ॾिसूं था अॼु ख्वाजा साद रफ़ीक पारां छा चयो वेठो। ॻाल्हि ॿोल मां ॿुधी हिन वक़्तु मुस्लिम लीग नून जे अॻुवाणनि जो इहो ख़्यालु आहे त इलेक्शन पंहिंजे वक़्त ते ई कराइजनि। इन जो मतिलबु त KP ऐं पंजाब में असेंबलियूं तहलील थियल आहिनि, उते हिन वक़्तु निगरान सेटअप आहे ऐं उहे पंहिंजे वक़्त ते चूंडूं न कराइनि, पर चूंडुनि खे अॻिते कयो वञे। गॾोगॾु PTI पारां जेके मुतालबा मुसलसल कया पिया वञनि त उन्हनि जो इहो न सिर्फ़ु ख़्यालु आहे पर ख़्वाहिश बि आहे त मुल्क अंदरि बहरान बरक़रार हुजनि ऐं कंहिं बि तरीक़े सां हुननि खे इक़्तिदार में आंदो वञे। असद उमर जो छा चवणु इन बाबति ॻाल्हि ॿोल मां ॿुधी असां जेका हिन वक़्तु मुल्क में सियासी, मुआशी ऐं दहशतगर्दी जा जेके वधंदड़ ख़तरा आहिनि उन सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे नामेरा तजनगर आहिनि मोहतरम जनाब हसन अस्करी साहब। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा इस वक्त जो 3 सबसे बड़े मामलात हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं सियासी बहरान मुसलसल हमें नजर आ रहा है, मुआशी बहरान एक खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुका है, दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात भी हमें नजर आ रहे हैं। इस पर भी सियासी जमातें एक साथ बैठने को तैयार नहीं है। किस तरह से आपको सूरत हाल नजर आ रही है? देखिए, इस वक्त सूरत हाल जो है पाकिस्तान में काफ़ी परेशान कुन है, क्योंकि बयानबाजियाँ तो मुख्तलिफ जमातें एक दूसरे के खिलाफ हस्ब साबिक करती जा रही हैं, लेकिन हमें ऐसे कोई वाज़ेह इक़दाम नज़र नहीं आते जिसके ज़रिए आप उन वजूहात को दूर कर सकें जिसकी वजह से ये मसले हैं। मसलन इकनॉमिक क्राइसिस है, इसकी क्या वजूहात हैं, और जो पॉलिटिकल कॉन्फ्रंट्रेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है, टेररिज्म जो है वो भी बड़ा है, वाकयात जो हैं इनके इमीडिएट डीलिंग तो वो कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई ऐसे लॉन्ग टर्म अप्रोच नज़र नहीं आती, क्योंकि ज़्यादा तवज्जो हमारे सियासतदानों की आपस की लड़ाइयों और आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने पे है, ना कि अवाम के मसाइल और मुश्किलात को एड्रेस करने की तरफ। हसन साहब, क्या इसकी आप वजह समझ रहे हैं? जैसे आपने जिक्र किया, एक कोशिश की गई APC के हवाले से, पहले 6 तारीख को वो होनी थी, फिर वो तब्दील करके 9 तारीख को कहा गया कि 9 तारीख को अब APC होगी। आज ये खबर सामने आई कि फिलहाल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। इसकी आपको क्या वजूहात नजर आ रही है? इस वक्त जो क्राइसिस हमें मजमूई तौर पर नजर आते हैं, उस पर भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे हुकूमत हो और खास तौर पर PTI, वो टेबल पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, एक तो हमें यह अंदाजा होता है कि इनके यहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। पहले 6 तारीख कही, फिर 7 तारीख कही, फिर 9 कही, अब बिल्कुल ही वो पोस्टपोन हो गई है क्योंकि वजीर आजम साहब गालबन तुर्की जाएंगे। तो ये जो प्लानिंग की कमी होती है उसकी वजह से ही होता है। दूसरा ये है कि आप पॉलिटिक्स को कंपार्टमेंट्स में तकसीम नहीं कर सकते। यानी अगर अपोजिशन की और गवर्नमेंट का डायलॉग होना है
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ماحول کو بہتر کریں. یعنی اگر آپ تقریروں میں ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، جب یہ پشاور کا واقعہ ہوا اس سے اگلے دن نیشنل اسمبلی کی سٹنگ تھی، اس میں جو تقاریر ہوئی ہیں خاص کر ڈیفنس منسٹر کی اور انٹیریئر منسٹر کی، فیڈرل انٹیریئر منسٹر، فیڈرل ڈیفنس منسٹر، ان تقریروں میں سنے الزامات مخالفین پہ لگائے گئے اور مخالفین نے ظاہر ہے ان کے جواب دیے اور ان لوگوں پہ الزامات لگائے ہیں. تو اب یہ سمجھنا کہ ٹیررزم کے لیے اکٹھے ہو جائیں لیکن سیاست کے باقی میدانوں میں جنگ اسی طرح چلتی رہے، بیان بازی چلے، مقدمے بازی چلے، الزامات چلیں، تو اس طرح کمپارٹمنٹلائزیشن نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے تو سیاستدان ہمارے گفتگو کو کم کریں، یعنی ذرا سوچ سمجھ کے گفتگو کریں، بیان بازی کو بند کریں اور جھگڑے اور مقدمہ بازی کو کم کریں. تب میرا خیال ہے ایک ماحول بنتا ہے جہاں آپ بامانے گفتگو کر کے کچھ باتوں پہ ایگری کر سکتے ہیں. لیکن وہ اس لیے ممکن نہیں ہو سکے گا کہ ابھی وہ الیکشن کا بھی سلسلہ چل رہا ہے اور وہ میرا خیال ہے اور کوئی ایسا موڈ ہمیں نظر نہیں آتا گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی کہ وہ اپنے رویوں میں کچھ نرمی پیدا کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ نہ ہمارے اقتصادی مسائل حل ہو رہے ہیں اور جو ٹیررزم کا مسئلہ جو کے پی ہمارا صوبہ ہے اس کے اندر صورتحال اور بلوچستان میں بھی ہمیں کافی خراب نظر آتی ہے. اچھا صاحب، جو ظاہر جیسے آپ نے ذکر کیا، جو ہم نے ایک صورتحال دیکھی ہے، چاہے وہ یہ حکومت ہو یا اس سے پچھلی حکومت ہو، کس طرح سے اداروں کا استعمال ہوا، کیسز بنائے گئے. پی ٹی آئی کی حکومت میں ہمیں یہ نظر آیا، اس وقت تقریباً جو اپوزیشن کے اہم رہنما تھے وہ جیلوں میں تھے. اب جو یہ حکومت آئی ہے تو وہ سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو کرائسس ہے اس وقت اس کے لیے کوئی حل نکالنا پڑے گا اور اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا پڑے گا تاکہ ان مسائل کا حل نکال سکیں، یا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت بھی یہی صورتحال جاری رہے گی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی الیکشن کا کہے گی اور حکومت یہ کہے گی کہ الیکشن یا اپنے وقت پر ہوں گے یا پھر کوئی اور معاملہ سامنے آ جائے گا. دیکھیے، آپ کی بات تو بالکل اصولی طور پہ صحیح ہے کہ سیاسی جماعتوں کو، سیاسی لیڈروں کو بیٹھ کے جو کچھ بنیادی مسئلے ہیں ان پہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے، لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہوگا کیونکہ کوئی بھی، اگر آپ ان کے بیان دیکھیں سیاستدانوں کے دونوں طرف، گورنمنٹ اور اپوزیشن کی طرف سے، تو ہر بیان میں جو آپ کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بیان دے رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو انوسینٹ یا مظلوم قرار دیتا ہے اور جو اس کا مخالف ہوتا ہے اس کو ظالم اور تمام مسائل کی ذمہ داری اس کے سر ڈالتا ہے. گرفتاریاں پہلے بھی ہوئی ہیں، گرفتاریاں اب بھی ہوئی ہیں، اگرچہ گرفتاریوں کی نوعیت میں فرق ہے لیکن گرفتاریاں ضرور دونوں دور میں ہوئی ہیں. تو جب تک آپ جمہوریت کا جب نام لیتے ہیں، جمہوری کلچر اور جمہوری رویے اختیار نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے معاملات کو بہتر ہو سکیں گے. تو مجھے تو کوئی ایسا اس سٹیج پہ کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ سیاستدانوں خود بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کچھ چیزوں میں کوآپریٹ کرنا ہے. وہ تو ایک دوسرے کے خلاف ایک طرح کی سیاسی جنگ میں مشغول ہیں اور 2 اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں، ان کا الیکشن 90 دن میں ہونا آئین کے مطابق ہے. اس میں حکومت ابھی تک آئیں بائیں شائیں کر رہی ہے، الیکشن کمیشن بھی ابھی تک آج تک ابھی ڈیٹ نہیں دی ہے، ہو سکتا ہے چند دنوں میں مل جائے. لیکن یہ سب باتیں غیر یقینی پیدا کرتی ہیں اور سیاست میں سب سے زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے غیر یقینی صورتحال. یعنی آپ اس پوزیشن میں نہ ہوں کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ 1 مہینے کے بعد پاکستان میں کیا ہوگا. آپ کم از کم میں کانفیڈنس سے نہیں کہہ سکتا کہ 1 مہینے کے بعد پاکستان میں کوئی بہتری آئے گی، کیونکہ اس کی امید ہمیں کم نظر آتی ہے. تو یہ غیر یقینی صورتحال جو ہے اسی سے اقتصادیات کو بھی نقصان پہنچتا ہے کیونکہ نئی انویسٹمنٹ اس وقت ملتی ہے جب نمبر 1 آپ کی گورننس اچھی ہو اور پھر چیزیں پتہ ہوں کہ بھئی 2 مہینے کے بعد یہ حکومت ہوگی، تو یہ پالیسیز جو آج چل رہی ہیں یہ 6 مہینے کے بعد بھی چل رہی ہوں گی، تب تو انویسٹمنٹ آتی ہے. ورنہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا 2 مہینے کے بعد کیا ہوگا تو پھر انویسٹمنٹ نہیں آتی. اور اقتصادیات میں باہر سے تو کیا انویسٹمنٹ آئے گی، ہمارے جو اپنے بزنس الیٹ ہے وہ بھی اپنی انویسٹمنٹ کو بڑے محتاط انداز میں اس وقت کر رہے ہیں.
آخر میں حسن صاحب یہ بتائیے گا، ظاہر جو صورتحال ہم نے دیکھی، جو ایک پورا سلسلہ چلا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے حکومت تبدیل ہوئی، پھر اس کے بعد ہم نے پی ٹی آئی کا ایک لمبا احتجاج دیکھا، مسلسل اس بیانات کا سلسلہ دیکھا، اب بھی وہ جاری ہمیں نظر آتا ہے۔ اس وقت یہ خیال تھا پی ٹی آئی کا کہ ان کی پاپولرٹی موجود ہے، اس وقت جو حکومت ہے اس کی پرفارمنس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پنجاب میں کیا آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے جو ضمنی انتخابات ہونے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اگر جنرل الیکشن اپنے وقت پر ہوتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو خیال تھا اس وقت، جو پاپولرٹی کا ذکر وہ کر رہے تھے، وہ اب بھی برقرار ہے یا حکومت نے کچھ گین کیا ہے؟ دیکھیے یہ ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی، یعنی 9 اپریل سے ہم پہلے کی بات کرتے ہیں 22 کی، اس کے مسائل تھے، اقتصادی مسائل بھی تھے، سیاسی مسائل بھی تھے، لیکن ہوا یہ ہے کہ گورنمنٹ چینج ہونے کے بعد، یعنی اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت، خاص کر پی ایم ایل این کی زیادہ اس میں موجودگی ہے، تو اس حکومت کے آنے کے بعد ہم نے اگلے 10 مہینے میں اقتصادی صورتحال کو اس وقت سے زیادہ خراب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور سیاسی غیر یقینی میں اضافہ ہمیں نظر آتا ہے، اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی نے گین کیا ہے۔ ہاں، پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو نیوٹرلائز کرنے کا طریقہ صرف ایک ہے کہ گورنمنٹ اپنی پرفارمنس بہتر کرے، خاص کر جو عام آدمی کی زندگی ہے اس کے حالات کچھ بہتر ہوں۔ اس پہ اقتصادی پریشر اس وقت اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے ملک میں پاورٹی جو ہے بڑھ رہی ہے ماضی کی نسبت۔ تو اگر تو یہ حکومت اکنامک ڈومین میں اس طرح پرفارم کرے کہ میکرو لیول پہ بھی انڈیکیٹر تھوڑے سے بہتر ہوں اور عام آدمی کے جو ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہوں، تب تو عمران خان نیوٹرلائز ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اقتصادیات کا یہی حال رہا اور سیاسی غیر یقینی یہی رہی، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پنجاب میں اس وقت ہمیں پی ٹی آئی کی صورتحال کافی بہتر سیاسی انداز میں، یعنی اگر ہم بات کریں الیکشن کے حوالے سے کریں تو کافی بہتر نظر آتی ہے بنسبت مارچ کے۔ مارچ میں غالباً پی ٹی آئی کی صورتحال کافی خراب تھی، لیکن ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے نئی حکومت آنے کے بعد اکنامک پرفارمنس نہ ہونے کی وجہ سے، ورنہ مارچ میں تو ہمیں یہ تھا کہ شاید پی ٹی آئی کو سیٹیں کم ہو جائیں، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن ہو جائیں 90 دن میں 2 اسمبلیوں میں، تو پنجاب میں اچھی خاصی پہلے سے بہتر پرفارمنس کی صورت اس وقت ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ حسن صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ جگہ صورتحال ہن وقت نظر اچے پئی، وہ واضح طور تے ॿुधाए पई त हिन वक़्तु अहलियत आहे ऐं नई नीयत आहे हुकूमत जी, अपोज़िशन जी, त मुल्क खे कीअं बहराननि मां कढणो आहे। सूरतहाल बहितर ख़राब थींदी नज़र अचे पई। IMF जो वफ़द पाकिस्तान में मौजूदु आहे। टेक्निकल ॻाल्हियुनि खां पोइ पॉलिसी ॻाल्हियुनि जी शुरूआत थी आहे, हुन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार। ही हफ़्तो मुल्क जे लाइ इंतिहाई अहम आहे। IMF जो पैकेज पाकिस्तान जे लाइ इंतिहाई अहम आहे ऐं टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं ख़तमु थियण बाद पॉलिसी सतह ते ॻाल्हियुनि जी शुरूआत थी चुकी आहे ऐं उन बाबति जेके अपडेट्स साम्हूं अचनि पियूं उहे इहो ई ॿुधाइनि पियूं त ईंदड़ ॾींहंनि में अञा महांगाई में वधीक इज़ाफ़ो थींदो। पाकिस्तान खे इहो पिणु चयो वियो आहे त हिन ई साल जून ताईं जेके नाणे जी मटासटा जा ज़ख़ीरा आहिनि उहे 16 अरब 20 करोड़ डॉलर ताईं पहुचाइणा आहिनि, जेके हिन वक़्तु 3 अरब डॉलर ताईं नज़र अचनि पिया। उन सां गॾोगॾु GST टैक्स बि 17 मां वधाए 18% करण ते IMF बज़द नज़र अचे पियो। गॾोगॾु जेके पॉलिसी ॻाल्हियूं आहिनि उन में इहा शइ बि वाज़ह तौर ते साम्हूं आई आहे त पाकिस्तान खे बजट ख़सारो बि घटि करिणो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु ख़र्च बि घटि करणा आहिनि, तरक़ियाती बजट मां बि
कटौती करणी आहे। पाकिस्तान इन शइ ते राज़ी थी चुको आहे त बिजली गैस ऐं पेट्रोल जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो कयो वेंदो ऐं उहो मजमूई तौर ते जेको इज़ाफ़ो थिए थो उहे 50% जे लॻभॻि जेकी क़ीमतूं आहिनि उन में इज़ाफ़ो थी सघे थो। जेका सब्सिडी जारी हुई उहा बि ख़तमु करण जो चयो वियो आहे ऐं उन बाद बिजली ऐं गैस जी क़ीमतुनि में ख़ासि तौर ते 50% ताईं इज़ाफ़ो थींदो। जेका हिन वक़्तु सूरत हाल नज़र अचे पई उन में वाज़ तौर ते इहो नज़र में अचे पियो त ईंदड़ ॾींहं अञा वधीक ॾुखिया आहिनि। इहो बि इसरार कयो वियो हो, IMF पारां इहो मुतालबो बि रखियो वियो हुयो त जेके बि 17 ग्रेड खां मथे जा ऑफिसर आहिनि, ब्यूरोक्रेसी आहे, उन्हनि जा असासा साम्हूं आंदा वञनि, उहे वाज़ कया वञनि, जंहिं ते हिन वक़्तु ताईं को फ़ैसिलो थींदे नज़र न पियो अचे। सूरत हाल केॾांहुं वञे पई पाण ॻाल्हाईंदासीं। असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहिनि अमेरा मौशिमेरा आहिनि, मोहतरम जनाब इंजीनियर MA जब्बार मेमण साहब। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जवाहर साहब, सभ खां पहिरियां ॿुधाइजो जेके ही कुझु अपडेट्स हिन वक़्तु साम्हूं आयूं आहिनि, हिन वक़्तु जेका मजमूई तौर ते सूरत हाल आहे, IMF सां जेके ॻाल्हियूं थियनि पियूं, उन बाद अवां महांगाई खे किथे पिया ॾिसो? सभ खां वधीक जेको कंसर्न आहे आम माण्हू जो उहो महांगाई आहे, जेका हिन वक़्तु ई असांखे 30% जे लॻभॻि नज़र अचे पई। उहे हिननि फ़ैसिलनि ते अमल दरामद थियण खां पोइ अवां किथे पिया ॾिसो? ॾिसो, जेसिताईं तव्हां महांगाई जे अंग जी जेका अंग अखरनि जी पुछा कई आहे त उन बारे में हिते हिकिड़ियूं मुस्तनिद आरा आहिनि, इन जे विच में ॿियूं काफ़ी आरा आहिनि। हाणे थोरी देरि लाइ असां इन्हनि मुख़्तलिफ़ अंगनि अखरनि खे थोरो एवरेज करण जी कोशिशि कयूं, छाकाणि त इन्फ्लेशन जेका आहे सा कंहिं बि वक़्तु जेको आहे जेकॾहिं उहे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइज़ेशन जे सिचुएशन में जेकॾहिं का फेरफार अचे थी त उन्हनि अंगनि में बि कुझु फ़र्क़ु अची सघे थो। पर हिन वक़्तु जेका मुस्तनिद क़िस्म जे इकोनॉमिस्टनि जूं उन बेस ते, जेको बेस छा आहे त तव्हांजो जेको आहे सो ही प्रोग्राम आहे, इन में महांगाई जेका आहे सा पैदा करण जी ज़रूरत IMF महसूस करे वेठी, जंहिंमें गैस आहे, बिजली आहे, डिस्काउंट रेट्स आहिनि असांजा। उन खां पोइ फिस्कल कंसोलिडेशन में फिस्कल जेको बजट में आहे उन में वधीक टैक्सिस रेज करणु, मिनी बजट आणणु, उन ते जेको आहे सो 35 खां वठी 36% जेको आहे सो हिकिड़ो ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट जेको आहे उन्हनि जो ख़्यालु इहो आहे। हिकिड़े ॿिए ग्रुप जो इहो ख़्यालु आहे जेको पिणु हिकिड़ो इल्मी तरीक़े सां हिननि सभिनी शयुनि खे जेका हींअर जेके असां ॻाल्हियूं पिया था कयूं, जेके एक्सपेक्टेड आहिनि त ईअं ई थींदियूं, उन में का फेरफार ज़रूरु ईंदी, त उहे उनखे 40% खां मथे खणी वञनि वेठा। हाणे जेकॾहिं असां 35-40 हिननि जो जेकॾहिं एवरेज खणूं त लॻभॻि सम्झो त 36-37-38% जेको आहे सो पाकिस्तान में महांगाई जेका आहे उन जे यानी पैदा थियण जा इम्कानात बिल्कुलु मां चवंदुसि त वाज़िह आहिनि। हाणे सवाल इहो त पैदा थिए त इहा महांगाई जेका आहे सा छा इन खे कंट्रोल करण या घटि करण जा इम्कानात छा आहिनि? मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में फौरी तौर ते जून ताईं त बिल्कुलु कोन नज़र ईंदा। जून खां पोइ जेको आहे सो सूरत हाल ॾिसबी त ओॾी महिल जेका आहे सा छा के वेवर्स माना कंडीशंस में कुझु जेके आहिनि से कुझु प्रोविजन्स ऑफ एडजस्टमेंट IMF ॾींदी या न। पर IMF घणो करे इसरार जंहिं ॻाल्हि ते कंदी, जंहिं ते IMF ऐं वर्ल्ड बैंक सभु तक़रीबन राज़ी आहिनि त तव्हां डायरेक्ट इंटरवेंशन्स कयो ऐं सब्सिडीज़ जेके आहिनि उन्हनि माण्हुनि खे ॾियो जेके इन्हनि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स मां जेको आहे सो आइडेंटिफाइड थियनि था। पर हिन दफ़े IMF जेका वॾे में वॾी ॻाल्हि जेका साम्हूं आंदी आहे उहा मुंहिंजो ख़्यालु आहे तमामु घणो क़ाबिल तवजो आहे त छा उन सां असां कुझु महांगाई घटाईंदासीं या न। उहा आहे करप्शन एट डेवलपमेंट। पाकिस्तान में जेका बि डेवलपमेंट आहे उन में आहे करप्शन। हाणे मां नथो चवां IMF वर्ल्ड बैंक इहे सभु रिपोर्टूं पई थियूं चवनि त पाकिस्तान में पैसनि जो जेको इस्तेमालु आहे उहो हिकिड़ो आम माण्हूअ जे फलाह बहबूद में मुयसर तरीक़े सां उन परसेंटेज ते नथो ख़र्च कयो वञे जेको थियणु खपे। माना असां थोरी देरि लाइ इहो चऊं त जेकॾहिं असां पंहिंजी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में हिकिड़ो 1000 अरबन रुपयनि वारो बजट खणी अचूं था ऐं उन जी जेका यूटिलाइज़ेशन आहे इफेक्टिव वर्किंग यूटिलाइज़ेशन यानी नो करप्शन एट डेवलपमेंट, उहा
पाकिस्तान में 50% खां घटि कोन्हे, माना 50% जी करप्शन जेका आहे सा रोल पई थी थिए। हाणे जेकॾहिं थोरी देरि लाइ इहा 50% रोल थी थिए त तव्हां बिल्कुलु सादे तरीक़े सां इहो सम्झण जी कोशिशि कयो, बल्कि असांजा नाज़रीन बि सम्झनि त जेकॾहिं 100 रुपयो जेको आहे सो कंहिं मुल्क जे तरक़ियाती फंडनि जो हिसो आहे ऐं 100 रुपए में उहे कम करण जी ज़रूरत आहे जेके असां हेल्थ चऊं, एजुकेशन चऊं, अफोर्डेबिलिटी चऊं, ट्रांसपोर्ट चऊं, माण्हुनि जा ॿिया मसाइल जेके आहिनि से उन्हनि पैसनि में जेको आहे सो हल थींदे नज़र अचनि, माना उन्हनि जी इनकम ते भार घटिजे वेठो। हिन वक़्तु उन्हनि जे इनकम ते उहो जेको भार आहे उहो इन करे वधे थो त छाकाणि त डेवलपमेंट एंड करप्शन आहे। हाणे इन खे IMF पहिरीं दफ़ा मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में कि IMF खे न पर डॉक्टर जेका अवां ॻाल्हि कयो पिया, असां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते ॾिठो आहे जेको अवां ज़िक्र कयो पिया रिफॉर्म्स जी बि IMF ॻाल्हि करे थी, डेवलपमेंट जे हवाले सां शयूं असांखे नज़र अचनि थियूं। गुज़िरियल भेरे जॾहिं प्रोग्राम थियणो उन वक़्तु तव्हांखे यादि हूंदो सिंगल बैंक अकाउंट जो ज़िक्र थियो ऐं ज़ाहिरा जेके हिन मुल्क जूं ताक़तवर धुरियूं आहिनि उहे कंहिं बि तौर ते पंहिंजा असास डिक्लेयर करणु या घटि में घटि टैक्स नेट में अचण जे लाइ तयारु न आहिनि, उहे सभु शयूं पोइ इर्द गिर्द घुमनि थियूं ऐं जेके सियासी फ़ैसिला थियनि था उन सबबि असां इहो ॾिसूं था त उनजो नुक़सानु हमेशह अवामी खणे थो। त हीअ जेका सूरत हाल असां ॾिसूं पिया, जीअं मां अॻु में ज़िक्र कयो ब्यूरोक्रेसी जो ज़िक्र थियो, पर हिन वक़्तु ताईं उन ते को फ़ैसिलो नाहे थी सघियो, उन ते हुकूमत एतिराज़ वारे पई न सॼे मामले ते। त हीअ जेका मुल्की अशराफ़िया आहे जेका पाण खे एहतसाब खां न सिर्फ़ु परे रखे थी, पर जे IMF चवे थो रिफॉर्म्स जे लाइ त उनखां बि इन जे करे भॼे थी, छो त उन्हनि जा असास साम्हूं ईंदा, उनजो केतिरो नुक़सानु थो थिए? ॾिसो, हिन वक़्तु रिफॉर्म्स जेके आहिनि से उन्हनि रिफॉर्म्स जी जेका इम्प्लीमेंटेशन आहे, मां तव्हांखे पंहिंजी रिसर्च ॿुधायां थो त 6-7 प्रोग्राम्स खे मां तमामु क्लोज़ली मॉनिटर करण जी कोशिशि कई। उन्हनि प्रोग्राम्स में कुझु जेके इक़दामात थिया हुआ, ॻाल्हायूं था, वापडा हुई, डिस्कोस ठहियूं, वापडा हुई, जेनकोस ठहियूं, माना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियूं अलॻि थियूं ऐं जेको आहे सो जेनको होल्डिंग माना हिकिड़ी जनरेशन जूं कंपनियूं अलॻि थियूं। उन्हनि जे लाइ हिकिड़ी जेका आहे सा हिकिड़ी मथीं सतह ते जेके जेनको होल्डिंग आहिनि उहे ठही, CPPA ठही, NTDC ठही। इन्हनि खे IMF चयो त इहो हिकिड़ो इनिशिएटेड रिफॉर्म्स आहिनि, पर इन रिफॉर्म्स जेको आहे सो अॼु असांजे साम्हूं जेका सूरत हाल आहे, कल्ह जी सूरत हाल त सिर्फ़ु 4 डिस्कोस 120 अरब रुपयनि जे लॉसिस ते पई थियूं हलनि। उन खां अलावा ॿियूं डिस्कोस जेके आहिनि से 70 खां वठी 80 अरब रुपया लॉसिस ते आहिनि। इन जो मतिलबु इहो थियो त रियल इफेक्टिव रिफॉर्म्स जेके हुअणु खपनि, जंहिंखे चइजे त हिकिड़ी मॉनिटरिंग, सर्विलेंस, हिकिड़ी मथां हिकिड़ो वॉच डॉग वारी सूरत हाल वारी मैकेनिज़म खे कॾहिं बि IMF जेको आहे या कामयाब न कराए सघी या IMF इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं अॻिते न रखियूं। पर ॿिए पासे वरी IMF जो तव्हां ज़ोर ॾिसो, IMF जेको आहे सो स्टेट बैंक खे इंडिपेंडेंट कराइण लाइ GHQ जी सपोर्ट वरिती, फौज बि उन में इन्वॉल्व हुई ऐं एतिरे हद ताईं वरितई जो अॼु स्टेट बैंक जे लॉ खे स्टेट बैंक जी इजाज़त खां सवाइ तव्हांजा पार्लियामेंटेरियन चेंज नथा करे सघनि। मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में उहे रिफॉर्म्स जिन खे अवलियत हुजे हा, जेके हिकिड़ो अवामी फलाह बहबूद जे हवाले सां प्लस हिकिड़ी नॉन करप्शन ऐं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जे हवाले सां हुजनि हा, प्लस जेको आहे सो माण्हुनि जो ट्रस्ट पॉलिटिशियंस में हुजे हा, प्लस माण्हुनि में एॾी वॾी डिवाइड न हुजे हा जेका नज़र थी अचे। इहो ॿुधायो त जेकॾहिं असां सर्वे कयूं, परसेप्शन सर्वे जेके तव्हां ॾिठा हूंदा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जा, उन में त जुडिशरी बि आजो कोन पई थी थिए। जुडिशरी में करप्शन पिणु जेका एज़ अ परसीव इंडेक्स जो हिसो आहे, एग्जीक्यूटिव हिसो आहे, FBR हिसो आहे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हिसो आहे, सभु जेके डिपार्टमेंट्स आहिनि उहे हिकिड़ो हिसो आहिनि। त तव्हां ॾिसो त इंटरनेशनली जेकॾहिं असांजी परसेप्शन इहा आहे, इहा IMF जो फेल्यूअर आहे। पोइ थोरी देरि लाइ मां एज़ अ सिटीज़न ॻाल्हाईंदुसि त इहो IMF जो फेल्यूअर आहे। त IMF हेतिरा सारा पैसा ॾेई करे असांखे उहा सघ न ॾिनी त असां उहे पैसनि खे मोट करण वारी ताक़त हासिल कयूं ऐं रिफॉर्म्स हासिल कयूं। सिर्फ़ु उहो कंहिं ज़रिए सां हो रिफॉर्म्स। जेकॾहिं थोरी देरि लाइ मां चवां त मुंहिंजे मथां कर्ज़ चाढ़ींदा विया IMF पारां ऐं
2019 जे कट ऑफ ते पाकिस्तान जी इकोनॉमी जेकॾहिं 3.3% डेवलप थिए त असांजी सघ ई कोन्हे त असां इहे पैसा वापसि कयूं। वरी ॿी सघ उहा असांजी इहा आहे त जेके पैसा पिया था वठूं उन में 50% जेका आहे असां खोट बोरदा। तव्हां ॾिसो न केतिरो हिते पाकिस्तान में नैब जी कहिड़ी ज़रूरत पई, एंटी ग्राफ्ट जी कहिड़ी ज़रूरत पई, एंटी करप्शन जी कहिड़ी ज़रूरत पई। ज़रूरत एतिरी पई जो असां हिकिड़ो स्टॉक ऑफ पीपल जा नाला पिया पढ़ंदा हुआसीं जंहिंमें अॼु जो प्राइम ज़रा मिनिस्टर उहो पॉलिटिकली उनखे जहिड़े तरीक़े सां इस्तेमालु कयो वियो। पर इन सॼी सूरत हाल में जब्बार साहब मूंखे इहो बि ॿुधाइजो जेको मां ज़िक्र कयो पिया, ज़ाहिर असां इहो बीइंग अ सिटीज़न मुसलसल ॾिसूं पिया IMF जूं बि जेके शर्तियूं आहिनि उन में को शक न आहे त हुकूमती नाइलियूं पंहिंजी जाइ ते मौजूदु आहिनि, पर IMF जूं शर्तूं बि सिर्फ़ु अवाम जे लाइ आहिनि। उन में के रिफॉर्म्स असांखे नज़र नथा अचनि, के पॉलिसीज़ असांखे नज़र नथियूं अचनि, नई उन ते हुकूमत खे IMF उन तरह सां बाउंड कराए थी। ही जेका सॼी सूरत हाल असां ॾिसूं पिया हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे, ज़ाहिर पाकिस्तान खे कर्ज़ वापसि करण जी सघ बि न आहे, जेके रिज़र्व्स आहिनि उहे असांजे साम्हूं आहिनि ऐं उन सां गॾो गॾु असां ॾिसूं पिया त जेको बैलेंस आहे उहो बि असांखे नज़र न पियो अचे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गैप में मुसलसल इज़ाफ़ो थिए पियो, इन्फ्लेशन असांजे साम्हूं आहे। इन सॼी सूरत हाल मां अव्हां जी छा राय आहे त कीअं पाकिस्तान निकिरी सघे थो, उन जे लाइ कहिड़ा उपाउ वठण जी ज़रूरत आहे? ॾिसो तव्हांजे ॻाल्हियुनि जा हिकिड़ा ॿ हिसा आहिनि। हिकिड़ो त तव्हां जेके ॻाल्हियूं कयूं थोरी देरि जे लाइ रिफॉर्म्स खे असां जेको आहे सो हिकिड़ी मर्कज़ियत ते तव्हां असांजे पंहिंजे गुफ़्तगू में हाणे जेकॾहिं इन खे असां साम्हूं रखी करे ॻाल्हियूं कयूं, पावर सेक्टर छा IMF जेका आहे सा पावर सेक्टर में हिन वक़्तु जेके लॉसिस, जेके खुर्दबुर्द, जेके जेको सेल ऐं परचेज जे विच में हेॾा वॾा गैप्स, नॉन प्रोफेशनलिज्म। कल्ह टीवीअ ते कल्ह तव्हांजे हिकिड़े निजी टीवीअ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ॾेखारिया जेके सभु पॉलिटिशियन जा मिट ऐं माइट हुआ। जेकॾहिं हिन वक़्तु बि जॾहिं मुल्क एॾो संगीन बहरानी सूरत हाल मैशत जे हवाले सां आहे, अञा बि असां जेको आहे सो सिफारशी कल्चर, नेपोटिज़म ऐं नॉन प्रोफेशनल जा शिकार आहियूं। हाणे जेकॾहिं IMF मुंहिंजे ख़्याल में इहो चए त 5 रुपया जेको आहे वधायो, पर गॾो गॾु तव्हां ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसिस में घटि कयो, तव्हां मेरिट ऑर्डर ते जेको आहे सो पावर हाउसिस हलायो, न कि कराची इलेक्ट्रिक जे गुल अहमद ऐं टपालुनि ते वेही हलायो। जेको जनरेशन 70 रुपए जी आहे उन जे बजाए उन खे हलायो जेका 8 रुपए जी आहे, उन खे हलायो जेका 20 रुपए जी आहे। इन खे चइबो आहे हिकिड़ो स्ट्रिंजेंट कंट्रोल। इन में त 5 रुपया जेकॾहिं वधाइजनि ऐं उन खां पोइ इहे बाक़ी सूरत हाल आहिस्ते आहिस्ते दुरुस्त थिए। ठीकु आहे, हाणे गैस ते अचो। गैस जूं क़ीमतूं 70% बल्कि डबल थियण वारियूं आहिनि। छा तव्हां IMF जे तरफ़ां को अहिड़ो बयान अख़बार में पढ़ियो या पॉलिसी जेका थिए वेठी मीटिंग उन जे बारे में त 20% नुक़सानात आहिनि गैस में? तव्हांजो हिकिड़ो लोड जहाज़ जो जेको तव्हांखे मिलण में बि मुश्किलात पइजी थिए, उन जे बराबरि तव्हांजा लॉसिस आहिनि गैस जा। हाणे मूंखे ॿुधाए इहा ॻाल्हि त साम्हूं असां न ॾिठी त IMF चए बाबा 5 रुपया त तव्हां वधायो, इहे जेके लॉसिस आहिनि हर महीने तव्हां इहो लॉसिस 0.5% घटायो। का अहिड़ियूं कंडीशन त असांजे साम्हूं न आहियूं। वरी IMF चए थी त भई 700 तक़रीबन 800 अरब रुपयनि जा 855 सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स खे घटायो, छाकाणि त फिस्कल ऐं तव्हांजे टैक्स टू GDP रेशो सवले तरीक़े सां मां तव्हांखे सम्झायां थो, उन जे विच में जेको फ़र्क़ु आहे उहो 10% आहे। माना तव्हांजो फिस्कल डेफिसिट 10% क़ौमी मजमूई पैदावार ते बीठो आहे। उन जे लाइ IMF चए थी ठीकु आहे घटायो, पर IMF खां इहो सवाल असांखे करणु खपे। ज़रा उहो रिफॉर्म्स तरफ़ भी सूरत हाल वञणु घुरिजे, उन ते बाउंड भी करणु घुरिजे। बिल्कुलु दोस्त वॾी महिरबानी अव्हांजी, थैंक यू सो मच। जब्बार मेमण साहब असां सां गॾु मौजूदु हुआ। IMF सां जेके पॉलिसी ॻाल्हियूं आहिनि उहे जारी आहिनि ऐं उन में ॾुखिया शर्त रखिया विया आहिनि। IMF जॾहिं बि पाकिस्तान ईंदो आहे ऐं हीउ 23हों प्रोग्राम आहे पाकिस्तान जो, त हमेशह पाकिस्तान ते इहो दॿाउ विधो वेंदो आहे त कहिड़े तरीक़े सां पैसा कढणा आहिनि। उहे पैसा कढण जो जेको तरीक़ेकार आहे उहो अवाम मां ई कढणा आहिनि।
ऐं उन जा टे जेके ज़रिया आहिनि उहे असांखे हर भेरे नज़र ईंदा आहिनि बिजली पेट्रोल ऐं गैस जे क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो जंहिं सबबु मजमूई तौर ते मुल्क में इन्फ्लेशन में इज़ाफ़ो थींदो आहे महांगाई जे असांखे उन में इज़ाफ़ो थींदे नज़र ईंदो आहे पर इहो सुवाल पंहिंजी जाइ ते मौजूदु आहे त जॾहिं बि IMF पाकिस्तान अचे थो त उहो रिफॉर्म जो ज़िक्र छो नथो करे ऐं उहो पॉलिसी जो ज़िक्र छो नथो करे ऐं उहो इहो ज़िक्र छो नथो करे त कहिड़ा कारण आहिनि जो हिन वक़्तु मुल्की मईशत हिन सूरत हाल ते पहुती आहे इन शइ प्रोग्राम जो ॼाणे ते पहुतो पंहिंजे मेज़बान महिराज ॾींदा इजाज़त।